Hej, hej, witam was kochani w kolejnym odcineczku z Midnight Sunsów. Przed nami odcineczek Pogadu. This is not exactly what it looks like. Or maybe it is. Hunter, I'm saying this as a friend. Get lost. Hunter, if you don't get out of here now, I'm gonna stake you. Leaving. I like you, Hunter. Don't let me add you to my kick into a star list. Get my stakes. Idę po kołki. Dobra, idę se stąd. Idę se stąd. Okej, idę se stąd. To Wanda! To Wanda! To Wanda. Czy mogę z nim And the next pogadać jakoś? generation of heroes who've so graciously hosted us, the Midnight Suns. There's hope for the future as long as people like you Czy nie are bardzo? fighting for it. Mogę. It just now struck me how relieved I am that Bruce is back here with us. I guess I didn't realize how some part of me must have given him up for lost. Are you going to be okay? Me? I'm feeling better than I have in days. Listen, we've all faced our share of defeats and setbacks lately. And trust me, I know we've got a long way to go before we can call it a night. But right now, I want to let you know how proud I am to be serving alongside you and watching your leadership. That feeling goes both ways, Cap. Your moral character is unparalleled, which is essential in times like this. Ah, hey, you're gonna make me blush redder than the stripes on my uniform. It appears that when you feel your feelings, they run quite deep. I could go on, but I probably shouldn't. There's still so much to do. And not enough hands to do it. At least we gained a couple Będę more. jeszcze DLC, będziesz miał więcej rąk, nie marudź. 4 more if you count Bruce and the Hulk as separate people. Hey Hunter, are you looking for Blade? He's Co inni na ten temat myślą? Oh my God, Nico, what are you doing? Having celebratory drinks with coworkers? Where is Nico? And what have you done with her? She was too emo and gothy, so I traded her in for a happier, peppier model. Like one of those anarchist cheerleaders. A cheerleader? Things are worse than I thought. Oh, calm down. I'm not cheering for a high school football team. I'm cheering for you and Wanda. You two knocked Lilith on her ass and managed to jailbreak Banner's brain and bring him back. You both freaking killed it today. Told you everything would get better once Wanda was back. The odds do seem to be turning in our favor. Yeah, for the first time in a long time, I feel kinda hopeful. I still never thought I would live to see the day. It's just... we're actually starting to feel like a real family. Maybe a somewhat dysfunctional family with a ton of issues to work through, but still a family. XD. Does this mean you look upon Tony and Doctor Strange as honorary uncles? If you mean honorary crazy uncles who cast enchantments and give you useless gadgets for your birthday, then yes. That sounds... Dawno nie miałem z Niko rozmowy, z której wyszedłem z +2 repy. Yeah, this might be the first family I've had where we didn't try to murder each other and just annoyed each other to death instead. Well, here is to this family not killing each other then. Ha! Here's to being cycle breakers. What are you doing still talking to me? Wanda totally needs your attention. Już You idę. sure? Yeah, I got Cap to keep me company. Good talking to you, Nico. You too, Hunter. Pat yourself on the back. You deserve it. Dobra. Wanda. Come on, let's toast. Didn't you just have one? Yeah, but not with you. What should we toast to then? I don't know. There's so much to be happy about right now. You pick.
How about a toast to the safe return of Banner back to the Avengers fold? Right. Let's drink to the guy who treated me like his magical lab rat for weeks. No, Wanda. I want to drink to you saving him. You not only vanquished the Hulk, but you broke the spell my mother had over him. I did really kick his ass, didn't I? And I am sure he is grateful to you for it. Just as stark and strange and the rest of his friends are. Fine. Let's drink to the Hulk being back with his Avenger pals. May he never go bad Banner again. So, how did it feel to face Lilith again? Was it as easy as you made it look? I won't lie, I didn't think I could do it. But you did. Yeah. Feels kind of surreal. You know who I wish was here right now to celebrate? Who? Z Agatą. My dad and A, brother. tatą i z bratem. I wonder what they would say if they saw me now. Saw who I grew up to be. If I were to guess, they would not care about your power or accomplishments. They would be more interested in your happiness. Then they would be in for a major disappointment. Because I'm not a happy person. Not by a long shot. You seem in good spirits right now. I am, for the moment. But let's be honest. I am far, far from the perky, well-adjusted sitcom housewife with the 2.5 kids in the house of the white picket fence we idolized growing up in Transia. Those women were happy trapped behind a white picket fence? That sounds like some sort of medieval female enslavement. Okay, I concede. In reality, no one is that happy. But on the screen, they represented everything happiness was supposed to be. And everything I'm not. Sometimes I feel like I've been cast as too many different characters in my life, and don't really know who I am, or who I'm supposed to be. Am I Wanda Maximoff, sweet-natured orphan from Transia? Or the scary Scarlet Witch? Because hell if I know. Well, if it matters to you, I think the most important role in life you can play is yourself. In your case, just Wanda. I need to figure out who this Wanda is first, before I can play her properly. You will have time for that. I mean, you will have time if Cthulhu does not consume it first. Ew, he's planning on eating time too? I heard he was the elder god with the eating disorder, but I thought he had some taste. He wants to devour everything and redecorate the universe with his image. I'm fairly certain that is the very opposite of having taste. Then we've definitely got to stop him. It's been great knocking back a few, but I should probably finish this drink and find some way to recharge. Fighting your mom really zapped my energy. Okej. Pogadaliśmy se. Idziemy pogadać z Kulkiem, co? Gdzie jest Bruce Banner? Halo Bruce, gdzie jesteś? Pewnie w jakiejś komnacie. No nie w komnacie, gdzieś tam. W kuźni, tu siedzi Bruce. A bo Bruce będzie przecież kolejnym naszym magikiem technikiem. Nasz technik magik. Sprawdźmy, czy tu nic nie leży, zanim pójdziemy do naszego technika magika. Cześć technik magik. Halo? Whoa! I've been making excuses to people for years, trying to reconcile the great things I've done with the terrible things the other guy has done. But this time I have no excuses. I was the worst monster, not him. Well, look who's poking around Santa's workshop. Don't mind us. We just wanted to make sure you were getting cozy at your new haunted home away from home. I guess this is where the yelling starts. Nobody wants to play the blame game. Correct. We are here to welcome you back, Bruce, not to yell at you. Yeah, and to figure out what we need to do if we're going to face Lilith. Hopefully Bruce has some first-hand knowledge that could help us. Wanda.
There's no need for apologies. You're back now. You're home. That's right, feel the feels later. Right now, it looks like Bruce could use a little help. All I have are ideas right now. Lots of ideas. And no clue how to get started. Uh-oh. Doc, know what this means? Could this really be? Oh, you know it. Time to pull an old-fashioned Avengers all-nighter. I haven't had one of those since we had to brainstorm ways to smash Ultron sentries a few years back. I remember that. Good times. Well, what are we waiting for? Let's get to work. I have so many ideas. No Just co need jest? time and focus to pull them off. The last thing that remains between the Midnight Suns and victory is the prophecy for which they are named. If I were Lilith, I'd fold. But that prophecy's not going to let her. When dealing with prophecies, the ground can become the sky. No już skończ gadać głupoty, Strange'us. To jest banera kliknąć. I just can't shake that awful feeling inside me. Tyle? To żeś się nagadał. To żeś się nagadał. Boże. O, tu coś jeszcze chcę. Dozorczyni. Remember that you took out the Hulk without my help. I take it you've talked to Banner. I have. How do you think he's readjusting? He is carrying a tremendous amount of guilt and shame over the heinous things Lilith made him do. Ah, poor Bruce. I can't imagine that's going to be easy for him to work through. He is struggling. As any of us would be. It's a miracle he's managing at all. I still can't believe you and Wanda managed to bring him back. As I said before, this is a major win for us. We have the Hulk back on our side. It seems the tables have finally turned on Lilith. Good to see you so optimistic for a change. Cautiously optimistic. Ah, well, I should probably get back to Agatha. She's been reminding me that it's okay to enjoy the wins. Właśnie, LGBT czeka. I suggest you do the same. LGBT czeka. Dobra, to co? Tyle z pogaduch? A gdzie jakieś poznanie banera? Jakieś historie z banerem? Jakieś romanse z banerem? Coś tak biednie to wygląda wszystko. Czy Ebonego już tutaj głaskałem chyba, tak? W dzień. Czy to nie ten dzień był? Nie, niemożliwe, że był 2 razy w tym samym miejscu. No właśnie. No sobie po prostu tu już go rano odwiedziliśmy. Po prostu odwiedziliśmy go sobie to rano. Dobra, zróbmy teleport, zobaczyć, czy jest kwiatek. W ogrodzie Lilithki. Czy nasze kwiatki odrosły w końcu? Ileż ja będę czekał na te lejkowce? Potrzebuję tylko 2 lejkowców. Dramat. Dobra, czy baner jest już w ekipie? No nie mam banera w ekipie. Nie mogę otwierać skrzynek. Czyli nie mogę otwierać skrzynek, czyli muszę iść do bazy, tak zwanej bazy. Wydaje mi się, że tu jakaś skrzynka się odrodziła w bazie. Chyba ta druga. Gdzie jest ta? Tak. Ale to też ją otworzymy, jak już będzie banner, nie? Cześć Hunter, cześć. No to idziemy spać, bo możliwe, że rano będziemy mieli kolejne dyskusje z banerem. No baner musi dołączyć do północnych słońc, no, do jasnej cholery, no. Skina trzeba zobaczyć. Co to za ten północne słońca bez skina? Aż się jesień zrobiła, zielone wszystko. Zielony Hulk dołączył i zielone posągi się zrobiły. Dobra, porozmawiaj z Bruce'em, okej. Jest w końcu więcej roboty. Finally figured that out, did you?
Wreszcie to do was... Co to tak zielono wszędzie? Grafika się zepsuła, czy co? I thought the smog in LA was bad. Yeah, I don't think we should be breathing this air. It's gamma radiation. It's fine to breathe, as far as I know. Yes, but it gives the sky quite a beautiful tinge of color, doesn't it? Like the sky before a storm. Anyone want to tell me what I'm looking at? The storm is almost here. And so is the midnight sun. The prophecy is almost complete. Kathan is making his way into our dimension. Not if I have anything to do with it. Let's go inside. We have work to do. Myślałem, że... Zajrzyj do Robiego. Myślałem, że że to od Hulka tak zajechało zieleniną. No to wcale nie od Hulka. Dobra, siema. Hunter, we should, I should speak with you about what you did to me. Is that an accusation? Of course not. I am grateful, of course. It has been so long since I've thought for myself. I was so focused on understanding what was happening with the Hulk. That obsession was how I stumbled onto... to her. And by then it was too late. I always thought myself capable of... well, does it even matter? I made a choice, and the world paid for it. The Hulk is not to blame for once. All this destruction was the work of Bruce Banner. Bruce, Lilith's influence is supernatural. You cannot fault yourself for succumbing. No, I will not be absolved of this. I sought her out, not the other way around. Did you know what you were seeking? Well, no. But the result was the same. I can still sense her, you know. Even though you freed me from her influence, she still resides in my head. How? I remove the stain of Lilith's corruption. My irradiation keeps me attuned to her thoughts and feelings. Not all of them, but enough. At this moment, her excitement grows as the prophecy nears its end. Does the link go both ways? Does your presence threaten the Abbey? The Abbey is open to her, Hunter. She can breach it whenever she desires. It cannot be possible. When Wanda chased you and the others through Limbo, she pierced the Abbey's barrier. That was all Lilith needed to enter. If she has known that long, why not attack the Abbey directly? Haven't you figured it out? She doesn't want to win. Explain your theory. I already told you I can, pardon the simplified expression, read her mind. This isn't theory. These are her thoughts. Whatever her plans entail, they involve more than just killing the lot of you. Of us. Dr. Banner. Please, call me Bruce. Bruce. In all the time I have known you, I realize how little I know about you. Would you mind telling me about yourself? Not at all. My life is an open, irradiated book. May I ask you about the Hulk? Of course. When did you first transform into the Hulk? Years ago, I worked on a device based on Howard Stark's original gamma accelerator. There was an accident, and I soaked up so much radiation I should have died on the spot. Instead, it unleashed a green-skinned manifestation of rage from within me. When I came to my senses, I realized what I'd become. I knew I couldn't be around people. To lose control like that, it still terrifies me. Yet, when I become angry or subjected to intense pain, Bruce Banner retreats for the duration. Are you and the Hulk different people? Or is he an aspect of your personality? I've heard contradictory conjecture from hundreds of experts. You see, I'm psychologically fascinating. Everyone has a pet theory.
At this point, I think of the Hulk as a different person. Yet I also take full responsibility for his actions. It's why I betrayed him so deeply by working with Lilith. I'm supposed to be the responsible one. In a way, I'm his keeper. He doesn't really understand what happened, but I decided on his behalf, like I always do, and very nearly killed his friends. Does the Hulk have any thoughts about Lilith? He finds her... There's some... attraction. The Hulk has the hots for my mother? Yes, but he remembers she tried to hurt his friends. That makes him angry. And for the Hulk, anger always wins out. Smash. I had questions about the Avengers. Go ahead. What led the Hulk to join the Avengers? The way Tony tells it, they spent so much time stopping the Hulk from destroying cities, they offered him a job so they could keep tabs on him. But really, they need Bruce Banner. Yes, the Hulk is good to have around when Ultron attacks or Skrulls invade, but my expertise gives the Avengers a crucial edge. And what is that? I plan ahead, develop contingencies and worst-case scenarios, solve impossible equations. I'm the only one who thinks it all through. Well, I was. What do you think of your fellow Avengers? Before all this, the Hulk and I respect Steve. Strange is fine, but he can aggravate the Hulk. Carol and I don't see eye to eye about where the Avengers should focus our efforts. Still, we're friends outside of work. Plus, she knows how to make Hulk laugh. And Thor, I always appreciate his crass charm. The Hulk likes him because he doesn't need to pull his punches when they're play fighting. What about Tony? Ah, Tony. He knows full well the Hulk can reduce him to a fine salsa mist. Yet he constantly pokes and prods. You'd think he was trying to provoke me. But we both respect him for that. He treats us like any other person. He knows what we are, and he's not afraid. Will the Avengers forgive you for what you did? Usually I wake up to discover what terrible damage the Hulk has caused. The team always understood and supported me in their way. It's a very different situation. You ask if they will forgive me? I don't know if they should. But is it possible? It's possible. But if so, it won't be soon. Nor should it be. Thanks, Bruce. Thank you, Hunter. It took me far too long to find my place. I'm glad it was here. Hunter, we need to talk in the forge immediately. Mamy go. Mamy go. A dlaczego nie mogę jeszcze z nim iść na ten? Goodbye then. Na rozmówki damsko-męskie. No dobra, jest już w drużynie? Sprawdźmy dla pewności. Jest. Jest Hulk Smash, więc skoro jest Hulk Smash, to kupujemy prezenty. Porozmawiać z doktorem Strange'em. Zobaczmy Facebooczki najpierw. Tu nie czytaliśmy. Eddie, gdybyśmy wybrali się do Nowego Jorku, ale nie w celu zabijania demonów czy wampirów, to coś fajnego można tam porobić? Dlaczego mnie nie zapytałaś? Jesteś z Queens. Będę wielkoduszny i nie obrażę się za to, że mnie nie zapytałaś. Nie zaproszę cię też na mecz baseballu. Bez urazy, ludziska, ale gość z rokowo-czarnym stroju z symbionta wie lepiej, co jest czadowe. To nasz sport narodowy, wszyscy go uwielbiają. Popatrz na to w ten sposób. On jest jak metal z lat 80., a czy jak lekka muzyka z 50. XD. Co się stało z niebem? Co masz na myśli? Chodź na zewnątrz. To nie brzmi dobrze, bo nie jest. Naprawdę nie jest dobrze. Okej. Zignoruj tę wiadomość. Okej. Facebooczka mamy z głowy, kochani. Skoro Facebooczka mamy z głowy,
to lecimy dalej. Musimy tylko robić wszystkie oporządzenia poranne, żeby w następnym odcinku ruszyć z misją Hulka. Hulka zwanego Hulkenstein. Zbieramy skiny do Hulka w takim razie. Tak jest. Zbierają skiny do Hulka. Zbierają. Wychodzimy na zewnątrz. I zbieramy dalej. Może tu sobie otworzymy tą legendarną skrzynkę. Mamy 2 tajemne klucze, więc 2 legendarne otworzymy skrzyneczki. Potężny Hulk, legendarna paleta. Czerwony Hulk, legendarna paleta. Dobrze. Rozdroże Gideona jest rare. Rare do otwarcia tam na górze chyba. Nie wiem jak tam łatwo wejść. I zawsze tak na okrętkę, ale ważne, że dochodzę, nie? Dziwnie to zabrzmiało, ale... Co już? Koniec skinów? Ostrze nanitowe tylko? Halo policja. Tu jest rare. Co, tyle ze skinów tylko? No co wy? Więcej skinów! Naprawdę? Tylko tyle macie do zaoferowania? No wiecie co? Jestem rozczarowany. I to bardzo. Tu jest legendarna jakaś skrzynka. Jak tam się dostać? Tędy? W lewo? Gdzie ta legendarna skrzynka? Tej to dawno, tu koło tej dawno nie byłem, to nie pamiętam. Może na dole bardziej. Ale grzyba. Ale to jada, dobra, ona będzie chyba tu. Tak. Dawno tu nie byłem. Z legendarnej też już skinów nie dostanę do Hulka? Płomień Feniksa. To liczyłem, szczerze mówiąc, na więcej tych skinów. Tak szczerze mówiąc, to liczyłem na więcej. Dobra, w warsztacie coś się dzieje. Zobaczmy co. The slumbering giant beneath the darkest of holes. Does slumbering giant refer to Banner, Cathan, Wanda, or D, all of the above? Option E, for other. What? After your third or so apocalypse, you never know what's going to come out of left field at the last second. Either way, hell's coming. Hells are always coming, Blade. There's no just one hell anymore. I gotta go check in on Aunt May and MJ. And maybe the rest of the neighborhood. I don't know, Queens? No, Spider-Man. The more hell we keep focused on us, the less hell there is everywhere else. We're holding Lilith's attention to keep others out of harm's way. We can't split up now. Okay, everyone just said different things to me and I'm not sure which one to respond to. How about we change topics to this? I think it's safe to say that maybe we got this is a safe thing to say. That was a long walk with a lot of caveats. Bravo for that nugget, Ghost Rider. Pete, how many times I gotta tell you? Do not sit on the hell ride. XD. Co tu się dzieje? Both you and Blade seem rather unfazed about the imminent invasion of this dimension by a homicidal elder god. Oh, this is not the worst Armageddon scenario I've lived through. Just how many have you been through, Carol? You mean the end of this world, or are we talking other planets too? All of the above. Let's put it this way. I lived through a time literally called the Age of Apocalypse. That sounds rather stressful. It was, but there comes a point in every cataclysmic event when you just have to let go and, I don't know, roll with it. All you have to do is be ready to fight for what you care about when the time comes. I will stand ready to fight for life, then. When I say life,
I mean Charlie. That dog is totally adorbs. Well, half dog. What is he? A demon dog? I believe the breed is technically called a hellhound. Right. Well, I'm fighting for my fur baby too. Call me a crazy cat lady, but I am not going to let some hangry elder god eat Chewie. Or your dog. Not on my watch. You must all draw a line in the sand somewhere. Pet eating is definitely mine. I guess what I'm trying to say is, don't worry about what you can't control. You'll face Lilith soon enough. What should I do between now and then? How you spend your possibly last moments on this version of Earth is your choice. I, for one, have always been curious about what's really under the hood of Robbie's ride, and tonight, I'm determined to find out. Okay. You look cool, calm and collected, considering the circumstances. Keeping a cool head is kind of my thing, but you know that. I'm telling you, Hunter, I don't know what's coming next, but I do know when the shit hits the fan with Cthon, there's no other place I'd rather be than parked right here with my friends. I do not look forward to Cthon's rise interrupting this social hour. Yeah, me either. That's why we gotta enjoy the silence while we can. Because when the shit gets unreal, enjoy the silence. Piosenka taka była, co? Piosenka taka była. Enjoy the silence. The best way for me to help Aunt May, MJ, everyone back home is to be here. But being here, I just wish I was back with them. They worry about me. But the only way to ensure nobody gets hurt is to throw myself at the big, scary, Lilith-shaped problem. We are defenders. No way, you were in the Defenders too? Dr. Strange recruited me once, but he told me it was a secret. We were secret Defenders. Oh, wait, does that mean I shouldn't have told you? Oh, pretend I didn't say anything. It is not easy, Peter. With or without a mask, people worry about us, and we worry about them. Sounds about right. I just wish I could warn them, you know? Something. Superb. I'm not even sure demonic horde is the appropriate term. I gotta ask Nico for a refresher on occult terminology. How do you feel about taking down an elder god? Can't run from the devil, as my abuelita would say. So better grab it by the horns and, well, the next part isn't safe for work. Mi abuelita is a real spark plug. And are you prepared for the less desirable scenario where we do not make it? Nope, I'm in complete denial. It's gonna go like this. Save the world, go home, give my brother a big hug, throw a barbecue for the neighborhood. You cannot leave us so quickly. We are your friends. Yeah, we are. But I got some responsibilities back west that need attending. Feels good that so many people have my back here, though. No worries, Hunter. Whenever the Midnight Suns need me, I'll ride. Especially if it's to watch movies and kick it. If you must go home, then go. We will be waiting for you right here in the Abbey to fight the next supernatural threat to our existence. Deal. But also, call me for any team hangout nights that pop up. And how are you passing the time until our big moment? I tuned the Hell Ride for the 4th time. I read the last page of all my comics just in case. And, you know, trying to be chill before my head catches fire. Maybe I should do a 5th tune-up. The 5th time's the charm. Hey! Okej. To tu już też się wszystkiego dowiedzieliśmy. Zobaczmy mapkę. Na pewno nic nie ominęliśmy. To wracamy do opactwa, bo tu jeszcze mamy swoje, jak to mówią, obowiązki. Co to za telewizję? Co ty tu oglądasz, Wolverine? Wolverine, co ty tu oglądasz, chłopie? Tu wszystko już ogarnięte. Dobra. Idziemy dalej, tak? Teraz nas interesuje pewnie rozmowa ze Strange'usem.
Yes, it's like something flipped it on. As if it's preparing for the midnight sun. I think that's precisely what it's doing. It knows its owner is coming back to pick it up, and it wants to look good. Yes, that's an excellent way to put it. I know a thing or two about magic artifacts, especially if they're swords. So I have observed. Perhaps when we take a breather, you can explain to me exactly how your portal spell works. It appears to be quite effective. You want to talk shop? You got it. But watch yourself. I might end up becoming the Sorcerer Supreme one of these days. I don't feel threatened. In fact, nothing would make me happier. Okej. Okidoki. Zaraz tu ze Strange'usem pogadamy. Najpierw odbierzemy kredyty z ziemi. Co tutaj Deadpool robi, nie wiadomo. Ogląda sobie coś. Niech ogląda. Dobra, zobaczmy. Aha, nie możemy tu nic zobaczyć, zanim nie pogadamy ze Strange'usem. No dobra, to jeszcze pogłaszczmy. Charlie. Połysk może być. Our time has almost run out, Hunter. If we're ever going to find out what this God Killer can do, Tony and I need to start researching it now. I know you and Tony will be able to find something helpful. Because the alternative is too grim to consider. All right. Then let us find out what this God Killer is all about. Excellent. You know what to do with the anvil. Please get us Okay. started, Hunter. Teraz nam się kuźnia odblokowała. Ukończono Mroczne Cienie. Dodaj nagrodę w misjach ogólnych. Dobra. Zabójca bogów. Zmiana planów. Moc. Przerzuć jedną ogólną misję dziennie. Poziom 15. Aha. Jeszcze 3 misje Hulkiem i poziom 15. Czyli możemy sobie spokojnie zacząć badanie, tak? Zanalizować cewkę. No, może coś dla Wandy ciekawego będzie w końcu. Nic nowego. Żniwiarz z gwiazdką. Mam takiego. Pole chaosu. Rządy chaosu. I kroczący za dnia. Z bonusem mam. Dobra. Przerolujmy łamacz zmysłów. To co bierzemy? To i to, bo potrzebujemy dużo dużo bohaterskiej tej. Wiecie czego, nie? Dużo bohaterskiej esencji. Esencji bohaterskiej dużo potrzebujemy. Dobra, ulepszać nic nie mamy chyba co ulepszać. Zwiększ poziom o 1, 10 siły, zwiększa dystans odepchnięcia. Nie mam tu z kim zwiększać. Odepchnięcie, jakby mnie interesowało, to byłby to... Kto jeszcze? Kto tu jeszcze odpycha? Dobrze. Trudno powiedzieć. Venom? Scarletka? Niko? Kto tu odpycha? No Ghost Rider coś odpycha, dobra, niech ma. Ghost Rider coś odpycha. To niech ma. Rozmontujmy te czary-mary u Wandy. Dostaliśmy rządy chaosu kolejne. Pole chaosu mamy tu. O, rządy chaosu mamy fajniejsze, czyli możemy te zdjąć, a wsadzić te, bo tu mamy przy wymianie zyskaj kontratak. Czyli te rządy chaosu możemy wywalić. Te rządy chaosu możemy wywalić. Dobra. Czyli rządy chaosu są do ulepszenia w ogóle. To jest ciekawa rzecz. Pierwsza. Drugą ze zdolności, którą dostaliśmy, to była do Blade'a. Kroczący za dnia mamy z boostem, więc to możemy wyrzucić. Kołek z boostem versus kołek z boostem. Plus 120 obrażeń albo na ukrwawienie. I tu nie wiem, czy ja bym nie wolał. Plus 120 obrażeń. Tak
lekko po prostu. Bez krwawienia. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Damage to damage. Dzikus. Jeśli cel ma efekt garda 240 damage'u. No też spoko. Też spoko. Drugi żniwiarz jest też spoko. No dobra. 2 karty do ulepszenia. To najpierw to ulepszymy, żeby wiedzieć, że to mamy z głowy. Czyli jedna blade'a i jedna... No pain, no gain. No pain, no game. Jedna to kołek. U Bladziucha, a druga to była... U Skarletki? Caretaker said I need to be a team player. Rządy chaosu? So I guess I'm letting you choose for me too. The chaos magic's power Dobra. growth. Dobra. Wiemy już, że tu mamy wszystko zrobione. Co mamy zrobić? Dostępne z sali narad ulepszenie. Dobra, idziemy. W takim razie idziemy do sali narad. Aha. Kolejna animacja. This is not an Avengers level threat. I don't remember being consulted on that decision. Do you, Steve? After this, I am so done with clandestine quasi-government organizations. Cover up or not, we have to present a united front and follow Fury's play. Yeah, hard pass. We gotta tell the world the truth, or we lose the trust of anyone with a camera or access to social media, which, last I checked, is the population of Earth. Woof, I've been there. Nobody cares about the truth. Nobody believes a primordial god is about to wake up and devour the universe. We believe it. Because you've seen it, Rogers. But I remember calling the Avengers hotline with the same story and getting nowhere. Everyone laughed at me. Well, not everyone. I still haven't heard back from Cloak and Dagger. This is no time to quibble over PR statements and cover-ups. Cloak and Dagger. Nico's right. We can contradict S.H.I.E.L.D. and tell the truth, but most people aren't going to buy it. Save the damage control spin for after we banish Chthon. If we banish Chthon. Okej. Jestem w końcu tu. No jeszcze... O, jeszcze dozorczyni coś chce. So, the Midnight Sun has arrived. Despite our best efforts, threatening to end the lives of millions. And Chthon is threatening to consume the whole Tak jak przeczuwałem wczoraj, że dzisiaj będzie odcinek z gadania, calutki, bity odcinek z gadania. Bo zbliżamy się do finalnej wersji fabuły, więc musi tu być gadatliwie. I agree. Life is too precious. We must save everyone we can. I thought you'd agree. Hydra's everywhere. Where should I go first? That's up to you, but I do want you to bring Banner. He needs to get back out there, get some wins, before our final showdown with Lilith. Ever since I learned of the Hulk's existence, I've dreamed of fighting side by side with such a warrior. Well, now is your chance. I will leave the final decision to you, but you know my opinion. Oh, and Hunter, happy hunting. Happy hunting. Happy hunting. Zobaczmy, co tu się dzieje. Krzelozielenie urosło. Tu leży połysk. Dobra. Tu leży esencja ataku. Już zebrana. Patrzymy, co na bazarku. A, ulepszenie sali narad, jeszcze sieć szeptów. Ale mamy szeptów. Esencja ataku sprzedamy. Cewki rzadkiej. Licząc, że coś dla Hulka dostaniemy. Ale tyle. W sumie mamy dużo kredytu. Dobra, liczmy, że dostaniemy coś dla Hulka. Dobra. Liczmy, że dostaniemy coś dla Hulka. Tu sobie wrócimy później. No bo może dostaniemy coś do Hulka, już niech stracę. W okazji nam się poziom podniesie trochę. Mamy jeszcze rolkę.
Genius inventor strikes again. Dobra, do Venoma nówka sztuka nieśmigana. Dobra, brukliński uścisk mamy, oznacz cel, szybkie kopnięcie po nokaucie, zyskaj garda. Czyli rolka. Wszyscy razem. Bierzemy to i to, tak? I to zabójcze objęcie to jest niezłe. Chyba będziemy to groli. Od razu zaraz to zrobimy drugie takie. Chyba, że nam się wylosuje. O, wylosowało się. Strasznie słabe te karty. Dobra, to bierzemy i to jakieś tam szybkie kopnięcie. Chociaż w esencję bohaterską chodźmy. Do ataku mamy dużo esencji. No dobra, jest jak jest, tak? Mieliśmy dostać do Hulka, dostaliśmy do Venoma. Ale to jest dobre, bo to zabójcze, o, i atak macek się zdejmie, zabójcze objęcia się doda. I mamy trzecią kartę ataku i dwie karty do ulepszenia u Venoma. Elegancko. Elegancko. To biegniemy. Biegniemy ulepszyć te karty do Venoma i będziemy już mieli talię Venoma ulepszoną. To jest oczywiście bazowe jakieś tam shit, który mamy, ale już coraz lepiej, bo to jest naprawdę fajne. 177 depsa i plus 177 jeśli ma pełne, plus jeśli będzie tam miał pożeractwo. O, i tu szybkość dodana. O, baby. No to takich kart ja chcę więcej. Takich kart ja chcę więcej, bo jak wejdziemy sobie w Venoma i pomyślimy, że atak macek ma łańcuch 2 i szybkość, więc możemy zdjąć miniona i coś zaczepić na przykład. Albo zabić, coś dobić za 118 damage'u. Brzmi to spoko. Brzmi to lepiej niż to miotnięcie z siecią, więc ten atak macek będziemy chcieli dodać. To też jest spoko, nie? Dobra. Wygląda to nieźle. Co nam zostało do zrobienia, kochani? Zostało nam do zrobienia zerknięcie na stoliczek, co będziemy robić w przyszłym odcinku, ale najpierw Hulk! Przecież nie oglądaliśmy Hulka, moi drodzy. Możemy go zmodyfikować, strój w opactwie. Tylko tyle. Mamy? No dobra. Tu dużo mamy. Strój bojowy jakiś mamy. Północne słońce zablokowane. Mamy Maestro. O, jaki Maestro! I upadły Hulk. No upadły to ten z tego, ale Maestro wygląda świetnie. Wolę Maestro. I mu tam zarzucimy jakieś kolory. Czerwony Hulk, zielony Hulk, szary Hulk, czerwony Hulk. Dobra. Mamy Hulkersa. Tu nie mamy nic do zmodyfikowania, to bardzo niedobrze. Dobra. No i zobaczmy te jego zdolności. To są oczywiście bazowe. Atak za 66, nałóż efekt ogłuszenie, zyskaj efekt gniew 1. Nie zużywa to efektu gniewu. Co on robi tym gniewem? Bym chciał wiedzieć. Profil. Obrażenia względem wielu celów, odepchnięcie, ogłuszenie, techniczny Avenger. Fajne, nie pamiętam tego. Król przewyższa wszystkich, bo jak chodzi o zadawanie obrażeń, ale musi stale otrzymywać obrażenia, aby utrzymać swoją siłę. Okay. Czy my jesteśmy w stanie tak sobie każdego bohatera obejrzeć? Na przykład Spider-Bobasa. Profil. Ocie, panie, Peter Parker. Odepchnięcie, wykorzystanie środowiska, pokonywanie sług. Techniczny obrońca Nowego Jorku. Przyjaźń. 20 wspólnych misji. 6 wspólnych aktywności. 6 ofiarowanych prezentów. 1 zaproszenie do EZA. 5 spełnionych próśb. Statystyki zdolności. Zdobyto 11 rzutów siecią. Zagrano. Wymieniono. Ulepszono. Zmontowano. Kurczę. Znakautowany przez wrogów 1. Znakautowani wrogowie 1 natura 15. 230 znakautowanych. Fajne te statystyki są. Podoba mi się. Taki Hunter to tutaj w statystykach jest kosmiczny. No. Jezu. Spoko. Dobra, zobaczmy tego Hulkersa. Zmiażdżenie. Nałóż efekt ogłuszenie, zyskali gniew. Chciałbym się dowiedzieć, co ten gniew robi. Co ten gniew robi, ale widzę, że tutaj chyba się nie dowiem. W profilu też nie piszą, co to jest ten gniew.
Pokaż więcej, może tutaj będzie. Hulk przewyższa gniew. Hulk zyskuje gniew za każdym razem, gdy otrzymuje obrażenia od wrogich ataków. Każdy punkt gniewu zwiększa obrażenia przez Hulka. Jeden punkt gniewu zużywany jest za każdym razem, gdy Hulk użyje zdolności ataku lub bohaterskiej. Wiele zdolności Hulka prowokuje wrogów, co zapewnia mu stały przepływ gniewu, jednocześnie chroniąc drużynę. Jego gniew może nastąpić drużyna syna. Chociaż Hulk posiada bardzo dużo zdrowia, trzeba mieć ostrożnie założone maksymalizację obrażeń gniewu. Jednocześnie dopuszczając do jego knockoutu, szczególnie w przypadku sprowokowania kilku wrogów. Hulka warto połączyć z bohaterem, który potrafi leczyć, zapewnić mu gardę i otrzymać go na nogach. Wiele najpotężniejszych zdolności Hulka wymaga dużej ilości heroizmu. Bohaterowie wsparcia dają wiele zdolności generujących heroizm Hulkowi. Dobra, w przeciwieństwie Hulk nie może odnieść ran w walce. Przedmioty bojowe zdolności leczące Hulka pozwalają częściej prowokować wrogów, gdy potrzebny gniew. No dobra. Czyli mamy zmiażdżenie, nałóż efekt ogłuszenie gniew, prowokujący ryk. Prowokacja zyska efekt gniew 1 za każdego wroga, który celuje w Hulka. Okej, szaleństwo. Łańcuch 3 prowokacja, 106 łapę. Grzmot. Zastosuj odepchnięcie i nałóż efekt ogłuszenia na każdego wroga w linii. To brzmi spoko. To brzmi spoko, więc widzę, że będziemy tutaj kolekcjonować karty Hulkersa. Mamy wszystko zrobione. Ja nie będę teraz tych kart wyrabiał, bo my zrobimy kilka misji z Hulkiem i zaraz się wszystko poulepsza i powymienia. Zobaczmy, gdzie będziemy się wybierać. Zostaje nam cały czas zakończenie fabuły z Venomem i to jest możliwe, że to się wybierzemy na tą misję. Zostaje nam nic. Transi zostaje nam cewka schematy, zniszcz urządzenie, kredyty legendarne, pokonaj wrogów. A gdzie jest fabuła? Nie ma fabuły zwykłej już? Pokonaj matkę gniazda, władca ciemności to jest Venom. Cewka, Transi, nie ma misji fabularnej? Nie ma. Nie ma żadnej informacji nawet, że nie wiem, coś zrób, wykonaj, czy coś tam. Pokaż badania. Co to jest pokaż badania? Zmiana planu. Okej. Ale powinienem móc sobie zmieniać coś tutaj z misjami. Może jak kliknę, to mogę, tak? Dodaj nagrodę w postaci pospolitego zasobu. O, utrzymaj poziom zdrowia na poziomie dobra. Okay. Czyli tu trzeba wejść. No jestem ciekaw, co będziemy robić. Wiem, że jeszcze mnie czeka treningowe limbo z Hulkiem, ponieważ gdyż do achievementu będzie potrzebne treningowe limbo z Hulkiem. Po każdym bohaterem trzeba się wytreningować. Ale to tak jak mówię, nie dzisiaj. Dzisiaj już mamy wszystko przygotowane, jutro możemy ruszać z Hulkiem na kolejną misję. A za dzisiaj wam dziękuję, mam nadzieję, że nie zasnęliście. Ci, którzy lubią fabulę i dyskusję, to pewnie są usatysfakcjonowani tą historią, którą dzisiaj usłyszeliśmy, a ci, co nie, no to cóż, dałem tytuł taki, żebyście wiedzieli, że to nie dla was, więc wasza kara, że nie czytacie. Trzymajcie się, ładerkę i pa pa!